Hola. 아닌데. Muchas gracias. Quédense con el primer tema, con el pastor Park y el pastor Mu desde Corea. Bendiciones. 하면 되는 거예요. 반갑습니다. Mucho gusto. 예, 또 온라인으로 오랜만에 여러분들 뵙습니다. Es un gusto poder verles a través de Hola. estos medios en línea. 아닌데. 되는 게 맞는 거야? Muchas gracias. Quédense con el primer tema, con el pastor. 한번 더 넣고 하자. 자, 그럼 로마서를 보겠습니다. 로마서 1장입니다. Vamos a ver la palabra en Romanos. 1장 15절부터 17절을 보겠습니다. Vamos a ver desde el versículo 15 hasta el 17. Romanos capítulo 1, versículos 15 hasta el 17. Juan dio testimonio, perdón. Ok, Romanos 1, del 15 hasta el 17. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 자, 제가 받은 메시지 제목이 복음과 기도였습니다. El tema del mensaje que a mí me comunicaron fue el Evangelio y la oración. 시간이 허용되는 대로 최선을 다해 보겠습니다. Vamos a poder explicar esto de la manera que el tiempo permita. 하나님 우리에게 복음을 주셨습니다. Dios nos dio el Evangelio. 이 복음은 예수가 그리스도라고 하는 거죠. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. 문제 있는 인간에게 하나님께서 그리스도를 약속하셨습니다. El hombre que estaba dentro del problema recibió la promesa del 왜 Cristo. 그러냐면 그리스도만이 인생의 모든 짐을 담당할 수 있기 때문입니다. Esto es porque solamente el Cristo se puede encargar de todo el problema del ser humano. 그리스도만이 인생의 근원의 문제와 인생의 모든 문제를 해결할 수 있는 분이십니다. Solamente el Cristo puede resolver el problema esencial del ser humano y todo el problema. 그래서 성경 이사야에 보면 그리스도는 기묘자여 모사여 전능하신 하나님이라고 표현합니다. Por eso si vemos en Isaías dice que él es el admirable, el consejero, dice que es el Padre. 그래서 사실은 인생의 모든 문제를 해결할 수 있는 겁니다. En realidad por eso es que él puede resolver todo el problema de la vida. 그 약속된 인생의 모든 문제를 해결할 그 약속된 그리스도가 예수란 이야기죠. Es decir, aquel prometido que resuelve todo el problema del ser humano y de toda la vida es el Cristo. 예수님이 인생의 모든 것을 감당하실 수 있는 그리스도란 이야기입니다. Jesús es el Cristo que se encarga de todo aquello en nuestras vidas. 이 초대교회는 이 예수가 그리스도라고 하는 이 복음을 전했습니다. La iglesia primitiva compartió este evangelio que Jesús es el Cristo. 모든 사도들이 그렇게 전했고 교회가 그렇게 전했습니다. Todos los apóstoles y la iglesia compartieron esto. 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 된다고 오늘 본문에 이야기합니다. Hoy en este texto nos dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 하나님이 우리에게 주신 복음은 하나님의 능력이라는 거예요. Es decir, el evangelio que nos es dado por Dios es el poder de Dios. 구원을 주실 수 있는 하나님의 능력이라는 거죠. Es el poder de Dios para salvación. 구원은 하나님의 능력인 복음으로만 받을 수 있습니다. La salvación solamente se puede recibir por el poder de Dios que es el evangelio. 우리의 구원을 가져다 준 이 복음은 하나님의 능력이라는 거죠. Así que este evangelio que nos da la salvación es el poder de Dios. 사단을 이길 수 있는 최고의 능력이 복음입니다. El mejor poder para poder vencer a Satanás es el evangelio. 인생의 문제의 가장 핵심에 있는 죄의 문제를 해결할 수 있는 능력이 복음입니다. El poder que vence el pecado, que es en realidad el enfoque del problema del ser humano, es el evangelio. 우리에게 하나님을 알게 하고 하나님을 만나게 하는 능력 중의 능력이 복음입니다. Así que el poder más grande de todos que nos permite encontrarnos con Dios es el evangelio. 사실은 그래서 인간은 이 복음이 필요한 거죠. Por eso es que el ser humano necesita de este evangelio. 그 능력의 복음으로 우리는 하나님을 만나고 할 수 있습니다. Con este evangelio de poder nos podemos nosotros encontrar con Dios y conocer a Dios. 그 능력의 복음으로 구원을 받고 하나님의 자녀가
될 수 있는 것이죠. Y con este evangelio, que es poder, nosotros somos salvos y somos hijos de Dios. 원래 하나님과 인간의 관계가 피조물과 창조주의 관계였어요. En realidad, la relación entre Dios y el hombre era una relación de creador y creación. 근데 이 능력의 복음으로 말미암아 피조물과 창조주의 관계가 아버지와 아들의 관계가 됐어요. Pero ahora con este evangelio, que es el poder de Dios, la relación entre el creador y la criatura se ha vuelto una relación entre padre e hijo. 진노의 대상이었고 하나님과 우리의 사이가 원수였던 거였어요. Antes nosotros éramos un blanco para la ira de Dios, éramos enemigos de Dios. 그 능력의 복음으로 말미암아서 원수가 아니라 하나님과 화평하고 하나님과 화목하게 되는 일이 벌어졌습니다. Pero con este evangelio, que es el poder de Dios, ahora nosotros ya no somos ni enemigos, ya no estamos distanciados, sino ahora estamos en paz con Dios, ahora estamos reconciliados con Dios. 그 능력의 복음이 내게 구원을 가져다 주었고 Este evangelio de poder me ha dado esta salvación. 그 능력의 복음이 하나님과 나의 관계를 아버지와 아들의 관계로 가져다 주었고 Este evangelio de poder ha hecho que la relación entre Dios y yo sea una de padre e hijo. 그 능력의 복음이 내게 천국을 가져다 준 것입니다. Y este evangelio de poder me ha dado el reino de los cielos. 복음은 정말로 하나님의 능력입니다. En realidad, este evangelio es el poder de Dios. 그래서 이 하나님의 능력의 복음을 정말로 받은 사람은 주로 세 가지의 모습으로 나타납니다. Por eso, estas personas que han recibido este evangelio, que es el poder de Dios, manifiestan tres cosas particulares. 우리가 능력의 복음을 정말로 받은 사람은 어떤 모습으로 살게 되냐는 거죠. ¿Cómo vive aquel que ha creído en este evangelio, que es el poder de Dios? 그 첫 번째는 이 복음을 전하는 쪽으로 나타납니다. Primeramente se manifiesta en compartir el evangelio. 뭐 합쳐서 그냥 세계 복음을 하는 쪽으로 모습이 나타난다는 거죠. Podemos resumir todo esto en decir que se manifiesta en que una persona haga la evangelización mundial. 핍박자였던 바울이 하나님을 만났습니다. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, se encuentra con Jesús. 사도행전 9장 22절에 보면 적시로 복음을 전하는 장면이 나옵니다. En Hechos 9:22 vemos que de inmediato él proclama el evangelio. 사실 이 모습이 정상이에요. Esto es lo normal. 정말로 복음을 받으면 어떻게 살게 되냐면 ¿Cómo vive aquel que ha recibido el evangelio? 우리가 받은 복음은 능력의 복음이에요. El evangelio que hemos recibido es un evangelio de poder. 엄청난 힘이 있다는 이야기죠. Tiene una gran potencia detrás de él. 그래서 복음 받으면 그냥 있을 수가 없습니다. Por eso es que si recibimos el evangelio no nos podemos quedar quietos. 복음을 받으면 복음을 전하는 쪽으로 나타납니다. Si recibimos el evangelio, esto se manifiesta en compartir el evangelio. 사도행전 13장에 보면 본격적으로 세계 복음화를 위해서 바울이 출발하는 장면이 나와요. Nosotros vemos en Hechos capítulo 13 que Pablo inicia a todo dar la evangelización del mundo. 그래서 1, 2, 3차 전도 여행을 떠나고 Por eso él tiene un primer, un segundo y un tercer viaje misionero. 3차 전도 여행을 마치고 나서는 로마를 꿈꾸고 Al terminar su tercer viaje misionero, él sueña con ir a Roma. 계속 세계 복음화를 향해서 달려가게 됩니다. Y constantemente él se dirige hacia la evangelización del mundo. 이게 정상적인 복음 받은 자의 모습이에요. Así vive una persona que ha recibido el evangelio. Esto es lo normal. 작게 하든 많이 하든 상관이 없습니다. Y no importa si él hace poco o mucho para esto. 복음은 우리에게 정말 하나님의 능력이기 때문에 En realidad, el evangelio es el poder de Dios para nosotros. 내게 천국을 가져다 주었고 Por eso es que trae a mí lo que es el cielo. 원수였던 나를 하나님의 자녀가 되게 했고 Hace que yo, que era enemigo de Dios, ahora sea un hijo de Dios. 인생이 변할 수밖에 없었던 거죠. En realidad es un cambio de vida completo. 핍박자였던 바울이 사람을 살리는 사람이 되었습니다. Pablo, que era un perseguidor, ahora se vuelve alguien que salva a la gente. 이 복음을 받으면 복음을 전하는 쪽으로 계속 나타나는 겁니다. Cuando alguien recibe el evangelio, se manifiesta esto en que constantemente comparte el evangelio. 오늘 로마서 1장 14절을 안 읽었는데 14절에 보면 내가 모든 사람에게 빚진 자다 이런 표현을 써요. Si nosotros vemos en Romanos capítulo 1, como lo hemos visto, dice en el versículo 14, yo soy deudor a todos. 내가 모든 사람에게 빚을 졌다. Yo soy deudor a todos. 복음을 받으니까 그런 생각이 드는 거예요. Cuando recibimos el evangelio, esto es lo que llegamos a pensar. 이게 당연한 생각이에요. Esto es algo obvio para nosotros. 그래서 계속 세계 복음화를 향해서 갈 수밖에 없는 거죠. Y por eso no tenemos más opción que dirigirnos hacia la evangelización del mundo. 여러분들의 모습이 어떤 모습으로 살아야 되는지를 정확하게 보셔야 됩니다. Nosotros debemos de ver bien cómo debemos de vivir.
정말로 복음을 받았다. Si hemos recibido el Evangelio verdaderamente, 그러면 변할 수밖에 없고 entonces hay un cambio en nosotros 주를 위해 살 수밖에 없고 y tenemos que vivir por el Señor. 그 모습이 세계 복음화를 향해 살 수밖에 없는 모습으로 나타난다는 거죠. Y se manifiesta en nosotros la necesidad de vivir por la evangelización del mundo. 또 하나의 모습은 뭐냐면 También otra de las cosas que se manifiesta en nuestras vidas. 복음을 전하는 모습이 밖으로 나타나는 표현이라고 한다면 Si decimos que la evangelización del mundo es, o el compartir el evangelio es algo que se expresa hacia afuera, 안으로는 하나님을 닮아가는 모습으로 나타납니다. internamente este evangelio se manifiesta en nosotros, haciendo que cambiemos a ser más como Dios. 거룩하신 하나님을 닮아갑니다. Es decir, nos asemejamos a Dios que es santo 성도가 계속 또 신앙이 성장해 갑니다. y crecemos en nuestra fe. 바울을 통해서 이거 자세히 볼 수 있습니다. Podemos ver esto muy bien a través de Pablo. 한쪽으로는 분명히 복음 전하는 모습으로 나타나고 Por una parte, claramente él compartía el evangelio, 근데 그 복음이 나를 계속 채우고 가는 시간들이 분명히 바울에게도 있었습니다. pero también Pablo poseía estos momentos en donde el evangelio lo llenaba a él. 그 시간을 통해서 계속 성장하고 변화되는 거죠. Y a través de estos momentos él seguía creciendo y cambiando. 갈라디아서 1장 17절에 보면 바울이 복음 받고 아라비아에 3년 있었다는 표현이 있습니다. Gálatas 1:17 nos dice que después de haber recibido el evangelio, Pablo estuvo durante 3 años en Arabia. 또 아라비아 지난 이후에 자기 고향 타수에서 한 10년 가까운 세월을 보냅니다. Y después de estar en Arabia estos 3 años, él pasa cerca de 10 años en Tarso, su tierra natal. 이런 시간들이 계속 복음으로 채워지는 시간이었고 En todos estos momentos él se estuvo llenando del evangelio. 복음으로 깊어지는 시간이었고 Fue un momento de profundizar en el evangelio. 계속 성장해가는 시간입니다. Fue un momento en donde él creció en el evangelio. 우리는 세계 복음만에서 분명히 살아야 합니다. Nosotros claramente debemos de vivir por la evangelización del mundo. 그러나 무조건 뛰는 자는만은 아닙니다. Pero no solamente se trata de correr. 세계 복음화 될 수 있도록 우리는 뛰어야 되고 Nosotros debemos de correr para que ocurra la evangelización del mundo. 뛸 수 있는 내용이 분명히 우리는 준비되어져야 합니다. Pero claramente debemos de estar preparados con el contenido correcto para poder correr. 바울이 그랬어요. Esto es lo que hizo Pablo. 복음 받자마자 세계 복음화에서 뛰기 시작했고 Desde que recibió el evangelio, él corrió para la evangelización del mundo. 자기 인생 전체를 들여서 세계 복음화에서 살았습니다. Y él dio su vida entera para vivir para la evangelización mundial. 로마 감옥에서 나온 이후에서 또 아시아로 찾아가서 또 복음 전하는 일을 했습니다. Después de salir de la cárcel romana, él se dirigió a Asia para poder hacer la evangelización mundial. 자기가 도왔던 교회들을 제대로 돕기 위해서 또 14권의 편지를 쓰기도 했고요. Y él escribe 14 epístolas para poder ayudar a las iglesias que se habían levantado. 필요한 시간과 사건에 따라서 제자들을 이리저리 보내기도 했습니다. Dependiendo de qué es lo que necesitaba cada persona o dependiendo del tiempo, él enviaba a los discípulos estas epístolas. 근데 그것만 한 게 아니라는 거예요. Pero no solamente hizo esto. 분명히 복음을 전합니다. Claro que compartió el evangelio, 근데 그럴 수 있도록 계속 자기를 성장시키는 일도 계속해 갔다는 거죠. pero a la vez él también creció para poder hacer todas estas cosas en el evangelio. 점점 하나님을 닮아가는 시간이 우리에게 있어야 합니다. Nosotros también debemos de tener un tiempo de asemejarnos a Dios. 우리 신앙이 분명히 성장해 가야 됩니다. Claramente nuestra fe debe de crecer. 에베소 교회 편지를 보내면서도 이야기를 했습니다. Al enviar a la epístola a los Efesios, él dice, 나도 하나님을 알고 싶고 너희도 하나님을 더 아는 자가 되기를 원한다. él dice que él desea conocer más a Dios y que desea que los Efesios también conozcan más a Dios. 계시의 영을 더하셔서 정말로 하나님을 알기를 원한다고 이야기합니다. Él expresa que desea que haya un espíritu de revelación sobre los Efesios para conocer a Dios. 빌립보서 3장 8절에 보면 내가 그리스도를 얻기 위하여 모든 것을 배설물로 여긴다. En Filipenses 3:8 él dice que él ha considerado todo basura con tal de ganar a Cristo. 계속 그리스도가 발견되기를 원한다는 거죠. Constantemente él deseaba conocer más a este Cristo. 골로새 교회 보내는 편지에도 똑같은 이야기를 합니다. También él dice esto a los colosenses en su epístola, 그 안에 모든 것이 감춰져 있다. que todo está oculto en él, 지식, 지혜 모든 보화가 감춰져 있다. que están escondidos todos los misterios de la sabiduría y el entendimiento. 이게 무슨 표현이겠습니까? ¿Qué es lo que Pablo quiere expresar aquí? 계속 더 발견되기를 원한다는 거죠. Él desea descubrir más y más a este Cristo. 빌립보서 1장에도 보면 나는 빨리 세상을 떠나서 그리스도를 진짜 만나고 싶다 이런 표현을 써요. En Filipenses 1, él se expresa diciendo que él rápidamente desea irse del mundo para conocer a este Cristo. 이 세상에 사는 것과 빨리 죽어서 하나님 만나는 것, 이 사이에서 내가 갈등하고 있다 이 표현을 써요. Y él está en un conflicto en cuanto a decidir si él se queda en este mundo o si irse rápido para encontrarse con el Cristo. 조금 더 원하는 것은 빨리 죽어서
빨리 하나님 만나는 거다 이렇게 이야기합니다. En realidad su deseo estaba en poder morir un poco más rápido para estar con Dios. 그러나 너희 때문에 세계복음화 때문에 내가 남기로 했다 이런 표현을 써요. Pero él dice que él ha permanecido por causa de los filipenses, es decir, para hacer la evangelización mundial. 바울은 세계복음화를 향하여 일생을 드렸던 사람입니다. Pablo es alguien que entregó toda su vida para hacer la evangelización del mundo. 그 세계복음화를 완성하기 위하여 계속 복음으로 자기를 채워갔던 사람이기도 합니다. Y también él se llenaba del evangelio en cada ocasión para poder cumplir la evangelización del mundo. 우리는 계속 복음이 깊어지고 하나님을 닮아가는 이것들이 분명히 있어져야 합니다. En cada momento nosotros debemos de profundizar en el evangelio y asemejarnos a este Dios. 그러면서 하나가 우리 같이 있는 교회 공동체가 어떤 모습을 변하냐면요. Y también hay otro cambio en lo que se refiere a la congregación. 그리스도의 몸을 세우는 교회로 계속 변화되어 갑니다. Las iglesias cambian a ser iglesias que realmente edifican el cuerpo de Cristo. 바울이 쓴 에베소서 4장 13절에 보면 그리스도를 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어야 된다고 이야기를 합니다. Efesios 4:13 nos dice que debemos de llegar a la unidad del conocimiento y de la fe. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 사람들은 Las personas que de verdad creen en el Cristo, 그리스도를 알고 믿는 것에 딱 하나가 돼요. de verdad llegan a la unidad, se hacen uno en cuanto al conocimiento y la fe de este Cristo. 이게 능력의 복음을 받은 사람들 그 교회의 특징이에요. Esta es una característica de las personas que han recibido el Evangelio como el poder de Dios. 복음 가진 자와 복음 아닌 사람이 섞여 있을 때는 하나 되기 힘들지만 Cuando hay personas que tienen el Evangelio y que no tienen el Evangelio, es difícil poder ser uno. 진짜 복음 받은 자들끼리는 정말로 ha나가 됩니다. Pero entre las personas que verdaderamente han recibido el Evangelio, de verdad son uno. 이게 특징이에요. Esa es una característica que los define. 하나가 되어서 복음을 더 깊이 알아가고 정말로 복음을 알고 믿는 것에 하나가 되어 갑니다. Entonces nos volvemos uno y en cuanto a la obra de conocer el Evangelio y de creer el Evangelio, nos vamos uniendo. 그랬을 때 하나님이 각자 주신 그 역할에 충분히 감당할 수 있는 사람으로 가는 거죠. Y cuando ocurre esto, cada quien puede desempeñar el papel que Dios le ha encargado. 에베소 4장 11절에 각자의 어떤 역할을 주셨다고 이야기를 합니다. En Efesios 4:11 podemos ver que cada quien tiene un papel. 어떤 사람들은 사도로, 선지자로, 어떤 사람은 교사로 부름을 받았다. Algunos fueron llamados como apóstoles, otros como maestros, otros como profetas. 교회 안에 각자의 역할들이 있습니다. Hay papeles que jugar en la iglesia. 목사의 역할대로, 장로의 역할대로, 평신도 역할대로 다 역할이 있습니다. Es decir, los pastores tienen un papel a jugar, los líderes laicos tienen un papel a jugar, los miembros de la iglesia tienen un papel a jugar. 올바른 복음을 받으면 이 교회가 든든히 쓰고 하나가 된다는 이야기고, Cuando uno recibe el evangelio correctamente, la iglesia se edifica de una forma firme en este sentido 각자의 맡은 역할을 잘 감당한다는 거예요. y desempeña el papel que le corresponde. 구경꾼이 생기지 않습니다. Es decir, no hay una persona que simplemente observa. 세계복음화를 두고 구경꾼이 생기지 않아요. No hay alguien que simplemente se vuelve un observador de la evangelización mundial. 작게는 작은 역할을, 어떤 사람은 큰 역할을 다 감당하는 사람이 됩니다. Algunas personas podrían desempeñar un papel que parezca pequeño, otros que parezca más grande, pero todos desempeñan el papel. 이런 교회들이 전 세계에 세워지게 되고, Así que la iglesia en todo el mundo se levanta de esta forma. 에베소서 4장 16절에 보니까 전 세계 그리스도를 믿는 교회가 서로 연결되고 결합된다고 표현을 합니다. En Efesios 4:6 se expresa que cada iglesia que de verdad se une de esta manera, se une y se intercala entre sí. 마치 하나 같은 교회가 되는 거예요. Es decir, es como si fuera una iglesia. 저는 당대 세계복음을 하면서 이것을 받고 또 그렇게 되기를 원합니다. Al hacer la evangelización mundial en nuestros días, yo he visto esto y deseo que sea así. 저는 멕시코 교회가 늘 궁금했고, Siempre yo tengo me da curiosidad saber qué es lo que ocurre con la iglesia de México. 가테말라 교회가 늘 궁금합니다. Y siempre me da curiosidad saber qué es lo que ocurre con Guatemala. 내가 섬기는 교회가 아니에요. Aunque no es quizás la iglesia que yo esté sirviendo 근데 directamente, 늘 궁금하고 pero siempre me da curiosidad saber cómo están. 그들의 안부를 묻고 싶고 Y siempre quiero saber cómo están. 그렇게 되더라고요. Eso es lo que ocurre. 정말로 복음을 받으면 Cuando recibimos el evangelio verdaderamente, 밖으로는 복음을 전하는 모습으로 나타나고 externamente compartimos el evangelio. 안으로는 그리스도를 닮아가는 모습으로 나타나고 Internamente nos asemejamos al Cristo.
교회는 이것들을 아우르는 일을 하게 됩니다. Y la iglesia se vuelve un lugar en donde todo esto puede coincidir. 자연스럽게 하나가 되고 Es decir, naturalmente nos unificamos 그리스도의 반석 위에 세워져 가고 y nos levantamos en la roca que es Cristo. 각자의 역할을 다 감당하고 Y cada quien desempeña el papel que debe de desempeñar. 구경꾼이 없어져 갑니다. Y ya no hay gente que simplemente observa. 이것이 전 세계 교회와 연결이 되는 겁니다. Esto se conecta con la iglesia de todo el mundo. 그래서 전체가 일어나서 전체를 살리는 일을 하게 되는 거죠. Así que todos se levantan y salvan a todos. 누구 하나 구경꾼이 없어요. No hay simplemente una persona que se queda observando. 교회 안에도 구경꾼이 없고 No hay un observador dentro de la iglesia. 전 세계 제자들의 교회에도 구경꾼이 없습니다. Tampoco en la iglesia de todo el mundo. No hay una persona que simplemente se quede a ver. 함께 헌신하고 함께 일어나서 함께 세계를 살리는 거죠. Juntos nos levantamos en devoción, juntamente nos levantamos y servimos a todo el mundo. 이것이 능력의 복음을 받은 자의 모습이에요. Esto es lo que ocurre con alguien que ha recibido este evangelio, que es poder de Dios. 지금까지 그렇게 일어났고 앞으로도 그렇게 일어날 것입니다. Esto es algo que ha venido ocurriendo y que ocurrirá más adelante también. 여러분들이 교회와 여러분들이 개인이 다 이런 모습으로 나타나게 되기를 바랍니다. Y yo anhelo que cada uno de ustedes, que cada iglesia de verdad sea así. 복음은 하나님의 능력입니다. El evangelio es poder de Dios. 어마어마합니다. Es algo tremendo. 그 어마어마한 복음 우리를 사로잡아 가야 합니다. Este evangelio tremendo debe de apoderarse de nosotros. 사로잡았을 때 반드시 이런 세 가지 모습으로 드러나는 거예요. Y cuando nosotros estamos en este evangelio, estas tres cosas se manifiestan. 가면서 중간에 하나님께 일들이 생기고 문제도 있을 수 있습니다. Y claro, pueden ocurrir varias cosas y varios problemas en el proceso. 그러나 궁극에는 이 세 가지 모습으로 반드시 나타날 수밖에 없어요. Pero al final estas tres cosas deben de manifestarse. 중남 여러분들의 개인과 교회가 이렇게 계속 성장하고 일어나게 되기를 바랍니다. Yo anhelo que la iglesia en Latinoamérica pueda crecer de esta manera. 그 중남이 전체를 결국은 다 살려내는 일이 일어나기를 바랍니다. Y anhelo que se pueda salvar toda Latinoamérica. 각 교회들은 계속 함께 연결되고 결합되어서 실제 중남미 전체를 복음으로 덮는 일이 일어나게 되기를 바랍니다. Y anhelo que cada iglesia se pueda unir, que se pueda intercalar para de verdad salvar a toda Latinoamérica. 이 복음을 실제로 이제 내 것으로 만드는 가장 중요한 것 중에 하나가 사실은 기도입니다. Y una de las cosas más importantes para hacer que este evangelio sea mi evangelio en realidad es la oración. 복음이 내 것이 되게 하는 가장 중요한 게 사실은 기도죠. En realidad lo más importante para que el evangelio sea mío es la oración. 오늘은 기도에 대한 본론보다는 서론적인 이야기만 좀 하겠습니다. Así que en realidad más que hablar de puntos específicos voy a hablar de una introducción a lo que es la oración. 자, 누가 기도할 수 있냐면 ¿Quién puede orar? 하나님의 자녀만이 기도할 수 있어요. Solamente los hijos de Dios pueden orar. 많은 사람들이 교회 와서 기도할 수 분명히 있습니다. Y claro, muchas personas pueden venir a la iglesia y orar, 그러나 하나님의 자녀만은 올바로 기도할 수 있고 응답받을 수 있습니다. pero solamente los hijos de Dios pueden orar correctamente y recibir respuesta. 그럼 하나님의 자녀가 기도할 수 있는데 기도가 그 뭐냐? Y bueno, los hijos de Dios pueden orar, pero ¿qué es la oración en sí? 크게 기도를 두 가지로 나눌 수 있을 것 같습니다. Podemos entender la oración como dos cosas. 기도는 말 그대로 그냥 하나님과 소통하는 거예요. La oración es comunicarse con Dios, 하나님과 교제하는 거죠. es tener comunión con Dios. 그래서 하나님과 관계가 올바르지 않은 사람은 하기 힘든 게 기도예요. Así que las personas que en realidad no pueden estar con Dios les cuesta mucho orar. 그냥 부르짖는 게 기도가 아니기 때문이에요. Es que orar no simplemente es clamar. 그냥 기도가 그냥 막 부르짖는 거라면 Si la oración solamente fuese clamar, 하나님과 관계하고 상관없이 할 수 있는 거예요. podría ser algo que haríamos sin relación a Dios. 근데 기도는 하나님과의 소통이고 하나님과 교제예요. Pero la oración es comunicación con Dios, es interacción con Dios. 하나님과 관계가 엉망인 사람은 할 수 없어요. Por eso las personas que no están bien relacionadas con Dios no pueden orar. 교회를 오래 다녀도 기도가 잘 안 되는 사람이 있습니다. Hay personas que pese a que han estado en la iglesia durante mucho tiempo no pueden orar. 이 하나님과 관계이기 때문에 Es porque esto se trata de una relación con Dios. 이게 신앙의 깊이가 없고 하나님과 관계가 안 좋은 사람은 절대로 기도를 제대로 해낼 수 없습니다. Las personas que no tienen profundidad en su fe y que no tienen una buena relación con Dios nunca pueden orar cómodamente. 여러분들 사모님하고 이제 한판 붙을 수 있잖아요. Puede ser a veces que se peleen con su cónyuge. 저는 많이 안 싸웁니다만 그럴 수 Y 있어요. claro, yo no sé mucho de eso de pelearse con su cónyuge, pero puede pasar. 이야기를 안 하. Pero entonces ya no hablan. 그러면 이제 많은 것들에 문제가 생기죠. Ocurren varios problemas como raíz de eso. 기도도 마찬가지예요. Y eso ocurre con la oración también. 영적으로 하나님과 소통하고 교제하는 게 기도인데 Así que espiritualmente el
tener comunión con Dios es la oración. 이런 게 틀어져 있으면, Pero si no podemos estar bien con Dios, 이렇게 소통이 잘 안 되면 si no nos comunicamos bien con Dios, 사실은 신앙의 연륜하고 상관없이 기도가 굉장히 어려운 것이 돼요. en realidad sin importar cuántos años llevemos de ser cristianos, la oración se dificulta. 모르긴 해도 전 세계 교회 문제가 복음과 함께 기도 문제가 상당히 클 겁니다. Y aunque lo podemos expresar así, al mismo tiempo que el Evangelio, este es el problema de todo el mundo, y esto también tiene relación a la oración. 어떤 성도들은 이렇게 눈 감고 기도할 때 5분 이상 하기 힘든 사람이 굉장히 많아요. Hay muchas personas que les cuesta estar 5 minutos en oración con los ojos cerrados. 수다는 1시간씩 떨 수 있으면서 하나님께 기도하는 건 5분 하고나 할 게 없어요. Pueden hablar durante horas con varias otras personas, pero cuando están hablando con Dios en la oración, ni siquiera pueden estar 5 minutos allí. 그렇지 않습니까? O no es así. 제가 옛날 경험이 있어요. Es que yo he tenido esta experiencia antes. 눈을 감는데 할 말이 없더라고. Yo he cerrado mis ojos y no sé qué decir. 뭘 해야 될지 모르겠어. No sé qué decirle a Dios. 눈 감고 딴 생각 막 하다가 눈 뜨고 집에 가고 이런 일이 많았습니다. Y entonces muchas veces lo que hacía era cerrar mis ojos y pensar en varias otras cosas y luego irme a casa. 분명히 많은 성도들 중에 그런 사람이 있을 거예요. Yo pienso que muchos cristianos son así. 정말 하나님께 기도하고 싶은데 De verdad quieren orar a Dios, 잘 안 되는 거예요. pero no ocurre. 좀 눈 감고 몇 마디 하고 나면 할 말도 없고 Entonces, después de abrir los ojos, uno se da cuenta de que en realidad no ha hablado mucho con Dios. 했던 말 또 하고 했던 말 또 하고 이렇게밖에 할 수가 없는 거지. Y simplemente repite lo que ha dicho antes y lo que ha dicho antes lo repite. Es así. 기독교인들에게 기도만큼도 어려운 게 없는 거예요. Entonces no hay nada más difícil para los cristianos que orar. 기도는 하나님과의 소통이고 교제이기 때문에 그렇습니다. Es porque la oración es interacción, es comunión con Dios. 또 하나가 기도가 뭐냐면 Otra de las cosas con las que podemos definir la oración 하나님을 하나님으로 인정하는 게 기도예요. es reconocer a Dios como Dios. 하나님의 인정이 되고 내가 피조물이라는 인정이 될 때 엎드릴 수 있는 게 기도예요. Cuando yo reconozco que Dios es mi creador y yo soy criatura, no tengo más opción que arrodillarme ante Dios. Eso es la oración. 정말로 하나님이 나의 하나님이 되어졌을 때 그때 무릎 꿇을 수 있는 게 기도가 되는 거예요. Cuando verdaderamente Dios es mi Dios, entonces yo me puedo inclinar en oración. 하나님이 잘 안 믿어지고 Puede ser que la gente no crea en Dios. 이런 사람은 정말로 엎드리기 힘들어요. Para las personas que no creen en Dios, en realidad es difícil arrodillarse. 하나님께 무릎 꿇어 기도하기가 힘듭니다. Es difícil arrodillarse en oración ante Dios. 친구 따라 교회 올 수 있지만 Puede ser que sigan a su amigo o a su amiga para la iglesia, 하나님께 기도하기 힘드는 거예요. pero es difícil que ellos oren ante Dios. 기도는 크게 두 가지로 나눌 수 있다고 이야기를 했습니다. Así que hemos dicho que puede expresarse la oración en dos cosas. 기도할 때 주의할 게 몇 가지를 좀 이야기를 해보겠습니다. Quiero hablar de ciertas cosas con las que tenemos que ser precavidos en la oración. 이건 마태복음 6장을 한번 Me 보겠습니다. gustaría explorar Mateo capítulo 6. 예수님이 기도를 가르치시면서 했던 이야기입니다. Esto enseñó Jesús al enseñar la oración. 6장 5절, 6절, 7절을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Mateo capítulo 6 desde el versículo 5 hasta el 7. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 기도의 본론을 이야기하기 전에 서로 몇 가지를 이야기를 했어요. Antes de hablar de lo principal de la oración, habla de ciertas partes introductorias, 이 기도할 때 주의해야 될 것들을 좀 먼저 가르치신 거죠. cosas en las que tenemos que tener cuidado al orar. 그러니까 기도할 때 외식하는 자와 같이 하지 말라고 이야기합니다. Y aquí dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. 이 외식하는 자가 누굴까요? ¿Quiénes son estos hipócritas? 그러니까 유대인을 보고 말하는 거죠. Está hablando de los judíos, 그냥 종교인이에요. está hablando de los religiosos. 사람 앞에 보이려고 하는 기도입니다. Una oración que simplemente es una apariencia ante la gente. 우리가 가장 조심해야 될 것 중에 하나가 이겁니다. Una de las cosas de las que más cuidado tenemos que tener es esto. 이 사람들은 하나님을 정말 정확하게 믿지 못하고 있어요. Son personas que no pueden creer en Dios exactamente. 그래서 하나님이 중요하지 않아. Por eso no es Dios quien sea importante. 누가 중요하면 사람이 보는 게 중요한 Lo 거예요. importante para ellos es quién los ve. 사람이 인정받는 게 Lo 중요해요. importante es ser reconocidos de las personas. 그래서 정시 기도 시간이 되면 사람들이 볼 수 있는 자리에 와서 기도하는 거예요. Por eso en un momento de oración a tiempo marcado lo que hacen es ellos presentarse ante la gente en un lugar en donde los ve la gente y oran así. 집에 놀고 있다가 Están ahí en casa descansando y haciendo nada.
기도 시간이 정해져 있어요. pero ya está definido el tiempo de oración marcada. 그 시간에 기도하면 되잖아요. Y entonces deben de orar en ese tiempo. 일부러 시장으로 나와. Pero lo que hacen es salir al mercado. 그 자리에 엎드려서 하나님께 기도하는 모습을 취하고 기도하는 겁니다. Y allí ellos se postran y oran. 근데 하나님께 기도하는 게 아니에요. No es que estén orando ante la gente. 내가 얼마나 기도 많이 하는지를 보여주는 거죠. Simplemente quieren mostrar ante la gente cuánto ellos están orando. 사람에게 보이려고 하는 거죠. Es algo que aparenta, es una apariencia ante la gente. 하나님이 받으시는 게 아닙니다. Pero no es algo que sea para que Dios lo reciba. 예수님이 뭐라고 표현했냐면 ¿Qué es lo que dice Jesús? 너희가 응답을 먼저 받았다. Pues ellos ya recibieron su recompensa. 사람들이 다 알아줬으니까. Sí, ya la gente lo reconoció. 아, 저분 기도 많이 하네. Ah, él ora bastante. 사람들이 다 알아줬어요. Ya la gente lo reconoció. 그게 응답 받았다는 거죠, 그냥. Eso es su recompensa. 제일 조심해야 될 거. Eso es lo que más cuidado debemos de tener. 하나님 앞에서 해야 된다는 거예요. Debemos de estar ante Dios. 정말로 하나님을 의식하고 Debemos de reconocer a Dios. 하나님을 인정하고 Debemos de estar conscientes de Él. 이게 우리에게 필요합니다. Eso es lo que necesitamos. 내 옆에 사람이 중요하지 Lo 않습니다. importante no es quien esté a mi lado. 하나님 앞에서 하는 게 기도입니다. Es que la oración es ante Dios. 마태복음 6장 8절에 그런 이야기를 합니다. En Mateo 6:8 dice de esta manera. 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너에게 있어야 할 것을 하나님이 너희 아버지께서 아신다. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 우리가 기도하기 전에 하나님이 우리에게 뭐가 필요한지 아신대요. Antes de que oremos, Dios sabe ya lo que necesitamos. 뭘 기도할지도 아신대요. Ya sabe lo que vamos a orar. 그럼 주시면 되잖아요. Entonces, que nos lo dé y ya. 기도 안 해도 되는 거 아닌가요? Eso querría decir que no es necesaria la oración, ¿no? 아, 하시는 하나님 그냥 적당히 딱딱 맞춰주시면 되는 거잖아요. Bueno, si Dios ya sabe, entonces que me dé lo que ya sabe que necesito. 근데 기도하라는 거죠. Pero aún así nos pide la oración. 알지만 기도해야 주겠다는 거예요. Pese a que Dios ya sabe lo que necesitamos, Él quiere que oremos para que nos dé lo que necesitamos. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 그게 하나님을 인정하는 것이기 때문에 그래요. Es porque se trata de reconocer a Dios. 하나님이 다 알고 있지만 하나님을 인정하는 신앙 그때 주겠다는 거죠. Pese a que Dios ya sabe todo lo que requerimos, Dios quiere que nosotros le reconozcamos y así que tengamos esta fe. 정말로 하나님을 의지하고 하나님을 의식하고 하나님을 인정하는 게 우리에게 필요합니다. Por eso necesitamos nosotros estar ante Dios, reconocer a Dios y presentarnos ante Él. 사람에게 보이려고 하지 말고 하나님 앞에서 기도해라. Así que no intentemos mostrarnos ante la gente, sino oremos ante Dios. 그래서 골방에 들어가서 기도해라 이렇게 표현합니다. También aquí expresa que nosotros nos cerremos en el aposento a orar. 골방에 들어가야 기도가 된다 이런 말이 아닙니다. No quiere decir que la única oración válida es la que usted hace cuando usted está a solas. 골방 기도를 하나님이 들으신다 이런 표현도 아니에요. No quiere decir que Dios solo escucha las oraciones cuando usted está en un aposento. 하나님 앞에서 해라. Quiere decir, hagámoslo ante Dios. 그러면서 8절에 보니까 7절에 보니까 기도할 때 이방인과 같이 중언부언하지 마라 이렇게 표현되어 En el 있습니다. versículo 7 dice que no usemos vanas repeticiones. 중언부언이 뭡니까? ¿Qué significa esto? 이미 한 말을 계속 무의미하게 반복하는 걸 중언부언이라고 그래요. Significa simplemente repetir lo que ya he dicho sin ningún significado. 아무 이게 의식 없이 그냥 계속 주문해 오듯이 계속 반복하는 거 이걸 중언부언이라고 합니다. Repetimos las palabras sin ningún significado detrás de ellas. Esto es lo que significa vana palabrería. 근데 중언부언보다 조금 더 자세히 봐야 될 게 있어요. Pero hay algo que nosotros debemos de ver un poco más de cerca, más que esto. 이방인과 같이 중언부언하는 걸 말해요. Dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. 하나님을 믿지 않습니다. Es gente que no cree en Dios. 그러니까 어떤 걸 두고 계속 그냥 계속 반복해서 그냥 이렇게 하는 거예요. Por eso es que simplemente repiten palabras. 그걸 말하는 거죠. Esto es a lo que se refiere. 교회 와서도 그렇게 하고 있는 거예요. Aún en la iglesia hacen esto. 하나님과 깊은 관계가 없고, No tienen una relación profunda con Dios 그러니까 하나님 앞에서는 이런 것도 잘 없고, y no pueden estar ante Dios. 그러니까 했던 말 또 하고 이렇게 할 수밖에 없는 거죠. Por eso lo único que pueden hacer es repetir lo que ya han dicho una y otra vez. 이방인과 같이 중언부언하지 마라. Aquí dice que las vanas repeticiones son de los gentiles. 자기 육신을 위해서 주문해 오듯이 계속 이렇게 하지 마라. Es como si fuera un hechizo que está memorizando y lo hacen para su propia carne. 이 중언부언은 원래 두 단어가 합성된 단어예요. En realidad, cuando hablamos de varias repeticiones, estamos diciendo esto. 말을 더듬다란 단어와 말씀이라고 하는 로고스 단어가 합쳐진 단어가 중언부언이에요. Estamos hablando de cuando una persona está titubeando o está teniendo dificultad en expresarse, y también la palabra logos, que es la palabra.
그러니까 이제 말씀이 내 입에 딱 붙어 있지 않는 거죠. Es decir, la palabra no está en mi boca. 이 말을 더듬는다는 이야기죠. Quiere decir que titubeamos en la 예, palabra. 말씀이 내게 이렇게 자연스럽지 않은 거죠. Quiere decir que la palabra de Dios no es natural para nosotros. 그러니까 말씀과 상관없이 세상적이고 어떤 이 주문 같은 걸 계속 반복해서 외우는 것을 두고 중언부언이다 이렇게 표현하는 거죠. Repetimos algo que no es de la palabra, repetimos algo que es del mundo. Esto es lo que significa vana palabrería. 마치 이런 거예요. Es como algo que es así. 이미 짜여진 각본대로 계속 주문 외우듯이 외우는 그런 거 하지 마라 이 말이에요. Es decir, nosotros no repitamos una oración como si fuera un hechizo ya definido que tenemos que repetir al pie de la letra. 이방인처럼 그렇게 하지 마라. No seamos como los gentiles. 우리는 다릅니다. Nosotros somos diferentes. 정말로 중요한 거, De verdad lo que es importante. 정말로 하나님의 뜻은 De verdad lo que es la voluntad de Dios. 계속 반복해서 기도할 수 있어요. Claro, podemos seguir orando por esto. 전 단 하루도 빠짐없이 세계복음을 놓고 기도합니다. Yo todos los días, sin que falte un día, yo oro por la evangelización 이게 좋은 mundial. 부분인가요? ¿Quiere decir que estoy repitiendo vana palabrería? 그렇지 않습니다. No es así. 이방인과 같은 좋은 부분을 하지 마라. Dice aquí que no usemos vana palabrería como los gentiles. 말씀과 전혀 상관없는 중언부언, Es una vana palabrería sin relación a la palabra. 말씀과 상관없는 이런 육신적인 이런 주문 외우는 거, Es como memorizar un hechizo sin relación a la palabra por lo terrenal. 그런 거 하지 말라는 거죠. No hagamos eso. 요한복음 15장 7절에 보면 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 응답받는다고 En 말했습니다. Juan capítulo 15 nos dice que si la palabra de Él mora en nosotros, podemos pedir cualquier cosa y os será hecho. 하나님의 말씀이 있고 Cuando tenemos la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 붙잡고 하는 기도, Cuando nos aferramos a la palabra de Dios y oramos. 하나님의 언약을 붙잡고 하는 기도, Cuando nos aferramos al pacto de Dios y oramos. 하나님의 소원을 붙잡고 하는 기도를 해야 Cuando 된단 nos 말이죠. aferramos al deseo de Dios y oramos. Eso es lo que Dios desea. 그러면서 외식하는 자라는 표현을 썼습니다. Aquí nos dice hipócritas. 외식한다. El ser hipócrita. 사람들에게 이제 인정받으려고 한다는 거죠. El querer ser reconocido por la gente. 그 금식기도 할 때 그렇게 했어요. Cuando la gente ayunaba también hacía esto. 그러니까 이제 금식기도 하는 표시를 내는 거죠. Aparentaba el ayuno. 슬픈 기색을 띠고 Y como su rostro parecía como muy triste. 수염 안 깎고 No se afeitaba. 머리 안 감고 No se lavaba el pelo. 약간 초췌해가지고 Y entonces como que se mostraba un poco sucio. 내가 지금 일주일째 금식기도 하고 있어. Y decía ya, ay, ya estoy pasando una semana de ayuno. 사람들이 다 보도록 그렇게 한다는 거죠. Y lo hacía de tal manera que la gente lo viese. 아니, 안 힘든 데서 힘든 것처럼 이렇게 아주 얼굴에 표정을 지으면서 Y pese a que no le costaba mucho, expresaba esta persona que de verdad era muy difícil. 목사님 벌써 8째 기도하고 계시네. Ah, pastor, ya está orando durante 10 días en ayuno, ¿no? 이렇게 보이려고 하는 거예요. Aparentaba ante la gente. 그게 외식이야. Eso era hipocresía. 그 외식하는 자들의 금식기도, En realidad, este ayuno de las personas que eran hipócritas, 기도는 하나님을 인정하는 거라고 했어요. la oración es reconocer a Dios. 하나님을 의식하고 인정하는 자만이 할 수 있습니다. Es percibir a Dios, es reconocer a Dios. 금식기도를 하지 마란 말이 아닙니다. No quiere decir que no oren en ayuno. 우리는 필요에 따라서 금식기도 할 수 있습니다. Claro, pueden haber momentos en que sea necesario ayunar en oración. 외식하는 자처럼 그렇게 하지 말라는 거죠. Pero no debemos de ser como los hipócritas. 우리는 정리를 좀 해보겠습니다. Así que organizando todo esto que hemos dicho. 자, 그럼 기도의 본론은 다음에 이야기하기로 하고, Así que en la próxima ocasión quizás podamos compartir acerca de los puntos principales de la oración. 기도는 하나님의 관계이기 때문에 어떤 것이든 할 수 있습니다. La oración es una relación con Dios, por eso puede ser con cualquier cosa. 우리가 복음을 전하다 보니까 어떤 분이 이렇게 질문을 제기했습니다. Al compartir el evangelio, una persona me preguntaba, 육신적인 기도는 하면 안 됩니까? entonces, ¿será que ya no debo orar por las cosas físicas? 내 건강을 위해서 기도한 거 그거 나쁜 겁니까? Entonces, ¿será que es malo orar por mi salud? 그렇지 않습니다. No es así. 요한복음 14장 13절 14절에 보면 내 이름으로 무엇이든지 기도하라고 그랬어요. Juan 14:14 nos dice que pidamos cualquier cosa en su nombre. 중요한 건 방향이에요. Lo importante es qué dirección llevamos. 방향을 놓친 채 무엇이든지 기도하는 게 문제이지. El problema es cuando perdemos la dirección de qué orar y oramos así. 하나님의 계획이 뭔지도 모른 채 육신을 위해 기도하는 게 문제인가란 말이죠. El problema es que no sabemos el plan de Dios y oramos por lo físico. 복음이 뭔지도 몰라. Hay gente que no sabe qué es el evangelio. 그래서 하나님 뜻이 뭔지도 몰라. Por eso no sabe cuál es la voluntad de Dios. 그래서 어떻게 살아야 될지도 몰라. Por eso no sabe cómo vivir. 뭘 기도해야 될지도 몰라. No sabe cómo orar. 근데
그런데 육신을 위해서만 기도하는 거예요. Y aún así ora solamente por lo físico. 그걸 두고 뭐라고 하는 것이지 육신을 위한 기도가 잘못됐단 말이 아니에요. Esto es lo que Jesús está contrarrestando aquí. 우리는 방향을 놓치지 말아야 됩니다. No debemos de perder la dirección. 방향. La dirección. 그게 마태복음 6장 33절이라고 말할 수 있을 것 같습니다. Creo que lo podemos ver bien en Mateo 6:33. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 육신적인 걸 구하기 전에 이거부터 해라 이런 표현이 아니에요. No quiere decir primero busquen el reino de Dios y después lo físico. No es eso. 육신의 응답을 받아야 될 이유가 이거라는 거죠. Es decir, la razón por la que ustedes deben de tener respuestas en lo físico es el reino de Dios. 내가 정말로 건강해야 될 이유가 있다면 이거라는 거예요. Es decir, si hubiese alguna razón por la que ustedes tuvieran que ser saludables, en realidad la única razón es el reino de Dios. 만약 교회가 부흥해야 된다면 교회에 부흥해야 될 이유가 이거라는 거죠. Y si la iglesia tiene una razón para avivarse, no hay otra razón que el reino de Dios. 여러분들 건강할 수 있기를 바라고 Yo espero que ustedes puedan estar en salud. 여러분의 육신적인 부분도 응답받기를 바랍니다. Y yo espero que lo físico puedan estar bien 왜 también. 그래야 되냐고. ¿Pero para qué? 그의 나라와 그의 의 때문에 Es por el reino de Dios y su justicia. 이방인과 같이 기도하지 않는 것을 두고 먼저라는 단어를 쓴 겁니다. Así que contrarrestando esto de orar como los gentiles, él está diciendo primeramente buscar. 이방인들은 하나님 모르니까 육신적인 것밖에 기도할 수밖에 없어요. Los gentiles no conocen a Dios y por eso no tienen más opción que orar por lo que es físico nada más. 그들처럼 기도하지 말라는 말이죠. Es decir, no, que su oración no sea así. 그래서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. 방향을 말하는 거죠. Está hablando de la dirección 가야 될 방향, a la que debemos de ir. 그의 나라와 그의 의를 구하라. Es decir, buscar su reino y su justicia. 그의 나라라면 그의 통치를 받는단 말이에요. Es decir, su reino quiere decir ser gobernado por él. 내 개인이 하나님의 통치를 받는 거죠. Que cada individuo, yo mismo, pueda ser gobernado por Dios. 하나님 왕이 되셔서 나를 통치하는 거. Que Dios sea mi rey y él me gobierne. 교회가 하나님의 통치를 받고 Que la iglesia sea gobernada por Dios. 이 땅에 하나님의 통치를 받는 거. Y que en esta tierra podamos ser gobernados por Dios. 세계복음화라고 통치로서 이야기할 수 있을 것 같습니다. Podemos hablar de la evangelización mundial como el gobierno de Dios en este sentido. 그의 의도 마찬가지예요. También su justicia. 여기서 의란 말은 칭의를 말하는 게 아니에요. La justicia no está hablando solamente de una justicia imputada. 하나님과의 관계에서의 의입니다. Estamos hablando de una relación con Dios. 많은 사람들이 하나님과 원수가 되어 있고 Muchos están siendo enemigos de Dios. 하나님의 자녀임에도 불구하고 하나님과 관계가 틀어져 있습니다. Pese a que son hijos de Dios, su relación con Dios está desviada. 하나님의 원수는 하나님을 알고 믿는 하나님 인정하는 이것이 회복되어야 될 것이고 Así que aquel que es enemigo de Dios debe reconocer a Dios, debe encontrarse con Dios. 믿는 자가 하나님과 틀어진 자는 관계가 회복되어야 된다는 걸 말해요. Y aquel que cree, pero que su relación con Dios no está bien, debe de corregir su relación. 한마디로 그냥 전체적으로 그냥 말하자면 세계복음화예요. En pocas palabras, es la evangelización del mundo. 세계복음화가 이 방향이라는 거죠. La dirección que llevamos es la evangelización del mundo. 이것을 놓고 기도해야 되고 Debemos de orar por ello. 이것 때문에 건강도 필요하고 Por esto necesitamos salud. 이것 때문에 지혜도 필요하고 Por esto necesitamos 이것 때문에 sabiduría. 교회 부흥도 필요하고 Por eso necesitamos el avivamiento de la iglesia. 이것 때문에 우리 자녀의 축복도 필요하고 Por eso necesitamos ser bendecidos como hijos. 이 방향을 두고 모든 게 필요하다는 이야기죠. Y con esta dirección necesitamos todas las cosas. 하나님은 아십니다. Dios sabe. 뭐 때문에 그 기도를 하는지 Dios sabe para qué estamos orando. 왜 경제를 놓고 기도하는지 하나님은 아십니다. Dios sabe por qué estamos orando por la economía. 정말로 경제 때문인지 세계복음화 때문인지 Si de verdad es por la economía y si de verdad es por la evangelización mundial. 자녀를 위해 기도할 때 하나님은 아십니다. Cuando oramos por nuestros hijos, Dios sabe. 그냥 육신적으로 자녀 때문인지 아니면 세계복음화 Si 때문인지 estamos orando por el bienestar de nuestros hijos en el sentido físico o si en realidad estamos orando para la evangelización mundial. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 이야기합니다. Primeramente nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, 정확한 방향을 알고 conociendo la dirección correcta, 정확한 하나님의 뜻을 알고 conociendo en realidad el plan de Dios, la voluntad de Dios. 그 사람이 모든 것을 두고 하나님께 기도할 수 있어요. Aquella persona que está en esto puede orar bien ante Dios. 여러분들이 정말로 응답받기를 바랍니다. Yo anhelo que de verdad ustedes tengan respuesta, 교회가 든든히 세워져 가기를 que 바랍니다. su iglesia sea firme,
그래서 함께 세계복음을 완성해가는 은혜가 정말로 있기를 y 바랍니다. que juntamente recibamos la gracia de culminar la evangelización mundial en nuestros días. 어렵지만 함께 중간 메시지 함께 말씀을 함께 나눌 수 있어 너무 감사합니다. Y pese a todas las dificultades, estoy muy agradecido de que podamos compartir la palabra así. 한국도 그렇지만 중남미도 계속 이렇게 힘을 얻고 하나님 주신 은혜를 계속 함께 공급받기를 바랍니다. Anhelo que Corea también, pero que sobre todo Latinoamérica pueda seguir siendo fortalecida y recibiendo esta gracia. 이후의 메시지를 통해서 계속 여러분들이 은혜 받고 응답받는 은혜가 있기를 바랍니다. Y yo anhelo que haya una gran gracia y una gran respuesta de Dios en sus vidas a través de los mensajes subsecuentes. 감사합니다. Muchas gracias. Gracias.